Praise the Lord. There is power in the name of Jesus. Amen. Dunay gahom sa pangalan sa atong Ginoo. Ingon sa Biblia, if I be lifted up from the earth, I will draw men unto me. Atong gibayaw ang pangalan ni Jesus nining kabuntagon sa atong taliwala o diingani ang ngalan sa atong Ginoo anaay gahom sa kaayuhan. Sa bisan unsang balatian nga gidaan nato karong buntag dinhi sa simbahan, pinaagi sa ngalan ni Jesus kini mamaayo. Hallelujah. Bisan unsang suliran o kabugat sa kinabuhi nga ating gidala niini kabuntagon sa simbahan, sa ngalan ni Jesus kini matagan o kasulbaran. Tungod kay ang pangalan ni Jesus labaw sa tanang pangalan. Panghinganlan nato ang tanang klaseng balatian, sakit sa lawas, mas labaw ang pangalan sa atong Ginoo. Kung atong isgutan ang tanang matang sa suliran o problema, mas labaw pagayod ang pangalan sa atong Ginoo. Muna nga atong gibayaw ang iyang makagagahong mga ngalan tungod kay kana nga ngalan dunay gahom sa atong kinabuhi. Pakpakan nato ang atong Ginoo. Praise the Lord. Ingon sa Bible, let us come boldly into the throne of grace. Manulod kita diha sa trono sa grasya sa Dios nga maisugon kanang ato maigsuong pagduol diha sa trono sa Ginoo. Abi ninyo dunay kaaway nga gusto mo sangga kanato. Dunay yawa nga gusto mo babag sa atong pagsulod sa trono sa Dios. Kay nasayod ang yawa maigsuon nga sa panahon nga kita anaa na sa trono sa Dios, mabatunan nato ang pabor sa Ginoo. Mao nagiingon sa libro sa Hebrehanon nga manulod kita na maisugon, masaligon diha sa trono sa Ginoo so that we may obtain favor with the Lord, with God. Ato maangkon ang pabor sa Ginoo. Praise the Lord. Dunay daghang pabor sa Dios ngayang giandam alang kanato nini kabuntagon. Praise God. Amen. Pagpakan daw natong Ginoo. Praise God. Kung masakiton ka karong buntag nga adinhi, ang pabor sa Dios mao nga dunay kaayuhan sa Dios para sa imo. Kung ikaw niya karon nga dunay problema, financial, relational problems, emotional, spiritual, physical, based on unsang problema, ang pabor sa Ginoo mao nga niya siya aron nga moayo sa atong makinabuhi. Mao nang masaligon kita nga nining kabuntagon, madawat nato ang tanang giandam maigsuon nga pabor sa Dios sa atong kinabuhi. Wa patamuanhi ang Ginoo nag-andam na daan sa tanan niyang ihatag kanato. Tanan kanato dinhi dunay atong special nga mga needs sa atong kinabuhi. Dili ta parehas, no? Dunay uban kanato dili sulusama tingali sa problema sa atong katapad apan ang Ginoo nasayod sa tanang detalye sa atong kinabuhi. Amen. Naibal-an niya ang tanang suliran nga imo karong gi nabatunan sa kinabuhi mao na nga di ta angay maigsong mabalaka kay ang Dios mahigugmaon nga Dios ug nagpabilin siya nga Dios nga nagtagad sa atong panginahanglan o sa atong makinabuhi. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Nining kabuntagon doon natay Biblia atong ablihan sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 through verse 6 sa ato maigsuong kasulatan. 1 Samuel kapitulo 30 versikulo 1 ngadto sa versikulo 6. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had made a raid upon the south and upon Ziklag and had smitten Ziklag and burned it with fire and had taken captive the women and all that were therein, both small and great. They slew not any, but carried them off, went their way. When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives, their sons, their daughters were taken captive. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Hallelujah. Grabe na ni. Kaya pagkakita nila maigsuon sa ilang syudad nga gisunog niya, gipangpatay ang mga kalalakinan, ang ilang makabataan o ang mga
asawa nila kababayan gidala sa mga Amerikanhon unya ilang nakita nga hilabihan na gud ka luoy ang kahimtang sa syudad. Ang mga tao matod sa Biblia, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Grabe nila maigsuon nga paghilak, nagbangutad sila. Ato paduna maigsuoy kaguol nga ilang gibati, kasakit maigsuon nga ilang nabati, nga nakita nila nga ang syudad maigsuon gi-atake sa mga Amerikanhon, sa kaaway, nga gipampatay ang mga kalalakinan, gipangkabig, gipangkuha ang mga kababayan o ang mga kabataan, gisunog ang ilang kabalayan, naugdaw nga abo ang tanan maigsuon sa maong syudad. O matod pa din sa Biblia, they lifted up their voice and wept. Dili lang ni hilak maigsunapan sa Bisaya nga lalom nga pagkasulti, nagkwago sila. Kana bang paghilak nga dunay sagol pagdanguy-ngoy maigsuon. Hilabihan ka painful ang situation nga tungod ni anak maigsuon, ingon sa Bible, naghilak sila. And they left up their voice, they wept until they had no more power to weep. Naghilak sila hangtod nga wa na gayoy gahom pa o wa na kusog ang ilang paghilak. Kada ba maghilak ka nga wa na luha? Kana maghilak ka maigsuon nga nahurot na ang imong tingog, nahurot na ang imong luha, nahurot na ang imong kusog sa paghilak maigsuon. Sama ni ana ang ilang gibati ug sama ni ana ang ilang kahimtang ug ang ilang paghilak. David's two wives were taken captive. Ahinoam and the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, and every man for his sons and for his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Hallelujah. So, unsay atong buhaton maigsoon, atong kining kahimtang ni David nga atong isgutan ug tun-an karon, makahatag nato maigsoon, makatabang ka nato sa angay natong buhaton inig moabot na ang mapait ug masakit nga kahimtang sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Unsa may atong buhaton sa diha nga modangat ang sakit, mapait nga kahimtang sa atong kinabuhi. Nagtuo ko nga karong buntag walay usa nato dinhi maigsuon makanigar o makadinay nga ang atong kinabuhi naa sa mapait nga kahimtang. Amen. Nata sa sitwasyon maigsuon nga hilabihan kasakit, ang ato kahimtang maigsuon dili maayo, nasayod kita nga ang kahimtang dili lamang maigsoon kanato sa atong nasod, kung dili kini maigsoon mikuyanap sa tibuok nahong sa kalibutan. Ang tanan miagulo na maigsoon sa tumang kahapdos ug tumang kasakit maigsoon nga giatubang nining atong suliran karon. Nanghinaot ko nga niining sitwasyon maigsoon ni David sa kahimtang ug mapait nga kahimtang sa iyang kinabuhi, mahimong ihemplo kanato og mahimong pagtulunan aron nga kita makaatubang maigsoon nga maisugon og madaogon niining mapait og masakit nga kahimtang sa kinabuhi. Sa bersikulo 6, dayon din David was greatly distressed. Not only that David was distressed, but he was greatly, kanang modify maigsoon adjective nga greatly meaning grabe na gyud. Ang iyang maigsoong kasakitan nga giatubang sa kinabuhi, hilabihan ka grabe maigsoon. Hallelujah. Hari siya ni atong syudad. Nakita niya maigsoon nga nangamatay ang mga katawhan. Nakita og nahibalan niya maigsoon nga ang mga kababayan, ang mga asawa maigsoon sa iyang masundalo, ang mga anak gikuha o gikabig ingon nga mga ulipon maigsoon sa nasod sa Amerikanhon. Iyang nakita maigsoon nga ang tanang gipaningkamutan sa mga tao, ang ilang panimalay, ilang negosyo, ang ilang tanan maigsoon
nga patigayon gisunog ug naugdaw sa kalayo. Mao maigsoon ang kahimtang nga iyang gibati. Ug ang mga tao sundalo nga kauban niya ni atong tungura, ang ilang mga mata nagkalayo sa tumang kasuko. Ug ang ilang kasuko maigsoon wala lamang nila ipunting ngadto sa kaaway nga Amerikanohon, apan ang ilang kasuko maigsoon ila na karong gitutok ngadto sa hari nga mao si David. Andam na sila magpunit og bato, andam na sila magbuno maigsoon sa bato. Aron mamatay si David, ingon nga mao'y responsable sa tanan nga paghitabo og kahimtang maigsoon sa ilang kinabuhi. Hinungdan nga matod sa Biblia, David was greatly distressed. Hallelujah. Hilabihan ka lalum ang iyang kasakitan maigsoon ni adtong tungura. Kay dili lamang kasakitan personally kaniya sa iyang asawa, apan ang kasakitan maigsoon ngayang gipas-an mao ang kasakitan sa tibuok katawhan maigsoon sa syudad. But David, hallelujah, in time of his distress, found strength in the Lord, his God. Kung doon na maigsuoy kalig-on o kusog sa panahon sa kasakitan maigsuon, nasayod si David kung asa mo adto, kung kinsay iyang duulan. Ang iyang duulan nasayod siya nga ang Dios o Dios lamang. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Mao nagkasulat siya sa Biblia sa Salmo nga nag-ingon, I will lift up mine eyes to the hill. Ako iyahat ang akong mga mata ngadto sa kabungturan diin nagagikan ug nagasukad ang akong tabang. My help comes from the Lord which made the heavens and the earth. Nagikan ang akong tabang sa Ginoo diin mao'y naghimo sa langit ug sa yuta. Mao nga kita maigsoon sa panahon sa ato makasakitan, sa panahon sa atong kagulanan, sa panahon sa dako natong panginahanglan, way lain maigsoon nga atong saligan, way lain maigsoon nga atong dangpan sa panahon sa ato maigsoon kasakitan kung dili ang Dios lamang. Hallelujah. So, mao ning giingon sa Biblia maigsoon nga iyang nakaplagan, he found his strength in the Lord his God. Ato maigsoon tan-awon ang panahon ni David sa iyang kinabuhi. Sa diha maigsoon nga naunlod ang iyang kinabuhi sa dako maigsoon nga kalisdanan o kasakitan, kung unsa maigsoon ang iyang gihimo and how the Lord undertook his situation, ang iyang painful nga situation maigsoon. Kung giunsa siya pag-agak sa Dios sa panahon sa iyang makasakit. Nagtuo ba ta nga ang Dios na agihapon sa panahon sa atong kasakitan? Amen. Hallelujah. Mauna ni panahon soon nga mabati na nato ang pag-agak sa Ginoo. Murag bata na gani ni, ang batang gagmay nato nga panahon na gani nga ang bata dili mutyabaw, walay sakit ang bata, way problema, usahay ang nanay dili lang gyud magtagad sa pagpasan, sa pagkugos bata. Patan-aw rag hilantanon ang bata. Ang bata kung masakit, ang bata kung maghilak, maigsoon, makit-an nimo ang bata diha sa dughan sa inahan. Iyang laylayon, iyang agakon maigsoon, iyang awitan ang bata. Kaya nasayod siya nga ang bata maigsoon naa sa tumang kasakitan, naa sa dakong panginahanglan, o sa iyang pagbati nga pinaagi sa iyang paglaylay o pinaagi sa iyang pag-agak, makabaton maigsoon o dakong alibyo, dako maigsoon nga katagbawan o alibyo maigsoon sa panahon sa kasakitan sa bata. Mausap kita maigsoon, mga anak kita sa Dios. Amen. Hallelujah. Ingon sa Biblia, to them that receive Him, He gave the power to become children of God. Sa diha nga atong gidawat si Jesus maigsoon nga atong personal manluluwas o Ginoo, diha dayon matod sa kasulatan, nahimo kitang mga anak sa Dios. Anak sa Dios maigsoon sa Griego is teknia, meaning sa English, infant. Pagkatao nato maigsoon sa Ginoo, pagsugod nato dawat sa Dios, nahimo kitang mga baby in Christ, mga infants maigsoon. Na usahay doon natay kasakitan, doon natay kasubanan, doon natay problema sulran sa kinabuhi nga dili ta makahimo maigsoon sa pagtubag sa atong kaugalingong problema. Ang bata sa panahon sa iyang pagsakit, dili siya makamanage sa pagtambal sa iyang kaugalingon. Nagkinahanglan siyang inahan, nagkinahanglan siya maigsoon, dunay mo nurse kaniya, dunay mag-atiman kaniya. Praise the Lord. Ron nga ang iyang kahimtang maigsoon maayo.
sama sab ni ana dili ta pasagdan sa atong nagitong amahan. Amen. Iya kita maigsoong bantayan, iya kitang atimanon, iya kita maigsoong agakon sa panahon sa atong problema ug suliran. Nasayon ang amahan, ang atong Dios, dili ta maigsoon makaayo sa atong kaugalingong problema. Di ta makasulbad sa atong kaugalingong suliran. Mao nga tabangan kita niya, agakon kita niya, ingon nga iyang pinalangga nga mga anak. Una sa tanan maigsoon kining kasakitan sa kinabuhi sa mga Kristohanon o sa mga katawhan is no respecter of person. Wala magpili ang kasakitan sa kinabuhi, maigsoon. I tell you, madato ka man, milyonaryo ka, besan pa maigsoon, o daghang kag salapi, daghang kag kabtangan, dako kag gahom sa kinabuhi, maigsoon, wala ni magarantiya nga ikaw maigsoon exempted sa kasakitan sa kinabuhi. Ang tanan mulatas gayod sa kasakitan sa kinabuhi. Kay ngano man ang Job kapitulo 5 bersikulo 7 maigsoon nag-ingon, but man is born unto trouble. Man is born unto trouble as the sparks fly upward. Hallelujah. Job chapter 14 verse 1. Man that is born of a woman is of few days. Ang tao maigsoon, ingon sa Biblia, nga gipanganak gikan sa taguangkan sa usa ka babae is of few days. Mubo lang ang iyang mga adlaw and full of trouble. Puno sa kasakitan, puno sa kagulanan. Mauni maigsuon ang gisulti sa kasulatan. Hallelujah. Ang kinabuhi maigsuon gikaluhaan, kaluha. Dunay kaluha sa kinabuhi, ug ang kaluha sa kinabuhi maong kasakitan ug mga luha. Ambot nakakita ba mong anak kung adto sa delivery room maigsuon sa mga mag-anak, bag-o mag-anak, doon na ba gibalita maigsuon nga paggawa sa bata, perting katawa sa bata. Oh, perting syagit ang batang katawa. Wa maigsuon, way bata nga migula maigsuon sa taguangkan sa inahan nga nalipay. Amen. Wa mo makadungog kay kung doon na maigsuon bata nga grabe nga bahakhak og katawa maigsuon pag anak, siguro usara na dili lang milyon, usa sa tibuok ug sa tibuok kasaysayan maigsuon sa kalibutan. Ang tanang gianak maigsuon paggawas sa taguangkan sa inginahan muhilak ug muhilak gayud. Amen. Kay gipadayag sa bata maigsuon nga siya misulod na sa kalibutan sa kasakitan. Miintra na siya maigsuon diha sa dapit sa kasakitan. Hallelujah. Tinuod ang gisulti sa Biblia that man is born unto trouble. Na tao ta maigsuon dinuyugan sa kasakitan. Ang tao maigsuon mubo lang ang iyang mga adlaw. Life is 70, 1 score is 20, 3 score is 60, plus 10 is 70. Man in life is 70. Kung taas-taas, kasi kag tumar vitamins 80, pwede. Dungagag G's. So diha na lang kutob. Sobra ka ana, magkumot ka nagdili angay kumuton. Oh, murag imong mga apog anak di na katagdol kay nimaho na ka. Anak lang ka skilid, di na kahatagag pagtagad. Why? Ingon anak ka few ang days sa tao. Mubo lang ang kinabuhi sa tao. Hallelujah. Sa atong kinabuhi karon maigsoon nagtuo ko nga dunay panahon pod sa atong kasakitan. Amen. Dunay panahon sa atong kasakitan. Dili tanan panahon nato kadagaya, dili tanang panahon nato kalipay. Hallelujah. Dili tanang panahon maigsoon nato kasadya. Nining panahon karon nga atong yatubang maigsoon, usahay mag-birthday ka, napo ra ka tawo, pakasal ka, napo ra ka tawo gitugtan. Mo nang kamong gusto magpakasal, mao ning panahon nga maayong magpakasal, way gasto maigsoon. Napo ra imong pagkanon. Ang kalipay maigsoon gipugnan. Hallelujah. Ang panahon maigsoon daw panahon sa kasakitan. Dili ka makapahiyom. Kung makapahiyom man ka dili makita ang imong katamis nga pahiyom kay gitaklubal man maigsoon sa face mask. Nya di pagyud sila maigsoon mutugot ug matagbaw sa face mask, butangan pagig ka maigsoon face shield.
Nga sunod maigsoon doon na ventilador sa ibabaw sa taong ibutang lagi kay para ibulhot ang COVID-19 palayo maigsoon ba sa tao. Pero sige tahanggab-hanggab kani inyong gihanggab sa inyong hanging gihanggab inyo pala ginhawa. Inyong gihanggab atong ako giingon maigsoon carbon dioxide ra na sa gihanggab. Ang tama gihanggabon sa tao maigsoon oxygen ang imong intake. Pero unsay imong gi-intake karon carbon dioxide. Sige lang maigsoon imong gi-recycle ng imong ginhawa. Mo nang hibuhong kagan mubo ng ginhawa nako. Natural mamubo kay mao man imong gibalik-balik maigsoon. Carbon dioxide ang imong ginhawa. So doon na maigsoon physical problem, troubles nga nahitabo sa kinabuhi sa tao, health problem. Doon na tayo sakit, magkatiguang na ta maigsoon. Sa una lotion pa ito hid-hid sa itong lawas. Karon maigsoon kada gabi di na lotion ihid. Mga pain pain reliever na maigsoon, mga haplas na mo ihid-hid nato sa buko-buko aron ta makatog. Di na ta katog, di makahid-hid maigsoon og mga haplasios oil. Mao na nay ato maigsoon karon nga kahimtang kay ngano man ang tao maigsoon do nagi problema sa iyang paglawas. Ilang gisulti basta magkatiguang ka na, masakiton ka na, di na kapagawson maigsoon karon. Ang 60 anyos di na pagawson. Suod ko maigsoon kay palit ko o sa kilong bugas kay wa ko'y paniod to, adto ko maigsoon sa Prince Mall kay mo palit kog bugas wa di taong ko pasudla. Yung ko sir pasudla ko sir kay palit kog bugas di gid pwede sir kay tiguang naman ka. Kay bao ba? Kay nagtuo balay ka tiguang di na mo kaog kanon. Di na mi pasudlon sa tindahan kay papaliton kay tiguang na. Kay kuno ang tiguang dali ra mataptan og sakit. Mauna maigsoon ang argumento. So tinuod ba na ang tiguang maigsoon hinay na ang iyahang immune system nga dali na lang siya mataptan og sakit. Dunay mga problema sa balatian sa lawas, mga joints magkuto-kuto na maigsoon. Usahay mga pananaw, mga blood na taas ang sugar, taas maigsoon ang blood pressure, taas tanan. Usaray mubo ang kwarta ray ubos maigsoon wa gi kwarta. Mao nay kahimtang maigsoon sa tao, magka taas imong edad, magkadaghan por problema sa balatian. Mao nay suliran sa tao. Relational problem maigsoon, problema sa magtiayon, problema sa bana, asawa, problema sa mga anak, problema sa ginikanan, daghang problema maigsoon. Financial, atong bayranan adlaw-adlaw, nga ato maigsoon adlaw-adlaw paginahanglan sa talad kananan. Mao ni ang suliran nato karon labi na ini panahon sa krisis o panahon maigsoon nga ang atong panalapi maigsoon naglisod na. Tanan karon naglisod maigsoon sa bahin sa panalapi. Spiritual. Sa espirituhanong pagkahimtang maigsoon dunay guilt complex nga kanunay magukod sa tao sa iyang kinabuhi. Adlawng tanan. Labaw pa sa problema sa pagkaon, labaw pa problema maigsoon sa balatian sa lawas, labaw pa sa problema maigsoon sa bisan unsa kining guilt complex maigsoon. Mo'y pinakadako nga suliran problema sa tao nga dili siya makalikay gikan niini. Abi ninyo kung dunay sala nga taguan sa atong kasing-kasing, dili kami sa makatago gikan niini. Amen. Amen ba? Hallelujah. Dunay magukod nimo. Ingon sa Biblia maigsoon, ang imong sala, your sin will haunt you day and night. Gukuron ka sa imong sala adlaw gabi. Mutago ka bisan asa apason ka sa imong sala maigsoon. Dili ka makatago sa imong sala. Dunay guilt complex maigsoon nga nahitabo sa kinabuhi sa tao. Mo nang mga tao karon isigtago na lang sa ilang kahimtang maigsoon, pero dili ka makatago. Mao kini ang dako ug daghang suliran maigsoon sa mga katawhan. But there is a help. Hallelujah. Dunay tabang maigsoon ini dakong suliran ug kasakitan sa tao maigsoon ining atong pagtunon-an nga tun-an ining kabutagon. Una sa tanan maigsoon ang kasakitan nga hingdangat kang David maigsoon was very very real. Usa ka tinuod nga kasakitan. Dili ni imaginary maigsoon nga pain or painful situation sa kinabuhi maigsoon ni David. Tinuod kini. Tinuod nga kahimtang sa kasakitan. Verse 1 sa versikulo 1 maigsoon, matlo nakita din nga ang the Amalekites had smitten and burned the city. Nga gisunog maigsoon ang syudad
ug wa lang gisunog ang syudad ingon sa Biblia maigsoon, ilang gisunog maigsoon ang syudad ug ilang gipamatay maigsoon ang mga katawhan. Hallelujah. All right. Mauning nahitabo maigsoon ang Amerikanhon, ang nahitabo maigsoon sabtang si David ug ang iyang mga sundalo nangadto sila maigsoon sa Palestina, sa north maigsoon sa Israel. Nangadto sila sa north aron maigsoon pakigkumbuya nila sa Palestinianhon maigsoon sa ilang himuong panggubatan sa laing nasod. Ilang nakita maigsoon sa pagbalik nila kay wa na may maigsoon mga sundalo, wa naman ang hari, wa na may sundalo sa ato pa. Libre na maigsoon ang Siklag ni adtong panahona. Libre na ang syudad maigsoon ni David ni adtong tungura. Hilabihan ka bright maigsoon sa mga Amalekites. Pagsabot nila nga ang mga sundalo maigsoon sa Siklag miadto maigsoon sa Philistine, ang nahitabo maigsoon ilang gisulong ang maong syudad maigsoon ni David ug unya ilang gikuha ang mga babae, gikuha ang mga kabataan ug isunog nila maigsoon ang syudad ug ilang gikuha ang tanang spoils maigsoon sa maong syudad. So mao kini ang hitabo maigsoon. Number 1, tinuod nga kahimtang, a real painful situation maigsoon mao nga ang kaaway ila maigsoon gipatay and they also burned the city. All right. Ambot kong napabay naka-experience ninyo mas labaw pa ni ini nga problema o kasakitan sa kinabuhi. Grabe kasakitan maigsoon. Hilabihan ka dako nga kasakitan. Liliman ka ang mga sundalo maigsoon, gikan sila sa panaw, gikan sila maigsoon sa panggubatan. Sa ilang pagbalik sa syudad, naghula-huna sila, praise the Lord, nirigbalik nato, ang atong mga asawa, musugat ka nato, ang atong mga anak, musugat ka nato. Unya, hilabihan ang ilang excitement, hilabihan ang ilang kalipay maigsoon, nga duol na lang sila sa ilang syudad. Nakita na nila maigsoon sa distansya ang ilang syudad. Apan sa ilang pagtanaw maigsoon, nakita nila nga dunay aso sa syudad maigsoon sa Siklag. O kining aso maigsoon, dili aso sa linuto sa mga asawa, lutog adobo kay pakaon sa ilang mga bana nga hiabot gikan maigsoon sa panggubatan. Nahibong sila gadako nga aso maigsoon, dili aso sa kusina. Mautong dunay kakulba na kuyawan sila ni atong tungura ug nagdali-dali sila maigsoon sa pag-adto sa syudad, pag-abot pa nila sa gahaan sa syudad. Mo'y ilang nakita maigsoon ang kahimtang sa syudad. Nasunog o gisunog ang tibuok syudad maigsoon. Ni atong tungura mao na ingon sa Biblia, hilabihan ang ilang paghilak. Verse 4. All right. Verse 4. Ingon sa Bible, then David and the men with him lifted up their voices. Pagtanaw nila, sukwahi sa ilang maigsoon nga expectation, sukwahi sa ilang hunahuna maigsoon. Ang ilang hunahuna nga makakita sila sa ilang mga asawa nga hilabihan kagwapa nga nagpahumot na, naligo na, kay andam na kitahay nga mo sugat sa ilang mga bana nga naa sa kakapoy sa ilang mga lawas. Ilang dasigo ng ilang mga paniining panahon na maigsoon, ilang nakita nga nasunog ang syudad, wala na diha ang ilang mga asawa, wala na diha ang ilang mga kabataan. Sa tungod ana maigsoon, napulihan og dakong kagulanan maigsoon. Hallelujah. Ingon sa Biblia, tungod sa ilang kagulanan, they lifted up their voices and wept. Hilak din maigsoon akong gitan-aw sa lalom nga Bisaya maigsoon, nag-agulo. Dili na ni hilak nga nagdangoy-ngoy maigsoon, nag-agulo. Kana ganing maghilak ka nga wa nay tingog mo gawas. Naka-experience ta ba mo hilak nga wala nay tingog mo gawas maigsoon? Igo na lang ka magbakho. Nagbakho na sila maigsoon. Lalom nga paghilak maigsoon nga matod sa Biblia, they cry until there is no more tears to cry. Naghilak sila, nagbakho sila maigsoon nga wa nay mga luha nga mga agas o mga tagak sa ilang mga mata. Ingon ana maigsoon ang ilang pagbati karon. Hallelujah. And so
So great, ingon sa Biblia, that they have no more power to weep. Sabi ninyo, si Jesus po sinati ni ini Megson. John chapter 11 verse 35, unsa na pinakamubo na bersikulo sa Biblia, unsa gani ng 11:35 sa John? Jesus wept. Si Jesus sad magbakho siya Megson. Si Jesus sad naghilak siya Megson. Hiabot pud kaniya ang sama gihapong kahimtang sa pagbati Megson nga gibati niining mga kasundaluhan ug ni David maigsoon sa pagtan-aw sa kahimtang sa ilang syudad ug sa ilang panimalay. Gibati maigsoon usab ni Pablo, hallelujah. Si Pablo maigsoon ingon sa Biblia, siya usab nakasinati og mga pagsulay, kasakitan sa kinabuhi. Nahiagom siya maigsoon sa dagat, naunlod, nalunod siya sa dagat, nakaagi siya mga lapdos o bunal maigsoon sa iyang buko-buko. Impression siya maigsoon sa taas nga mga panahon tungod sa pagwali sa may balita. Gutom siya, ubo siya maigsoon, nasinati niya ang tanang kasakitan maigsoon sa iyang pag-alagad sa Diyos. Muna nagsulti si Paul and he said, that I may know Him, that I may know Christ and the power of His suffering, fellowship of His suffering. Akong nailhan siya, ug ako nakigambit sa iyang kasakitan. Abi ninyo maigsoon, mas makailata sa Dios og lalom sa diha nga makalatas o makaagi kita og kasakitan sa ato makinabuhi. Praise the Lord. Dili sayop maigsoon, dili, it's not wrong to weep and to find relief in crying, in weeping. Dili baya maigsoon sayop kumuhilak ta. Amen? Amen ba maigsoon? Ako, hilakon kayo ko. Si Virgin dili hilakon. Ako, mas hilakon ko maigsoon. Mas nipis ang akong kasing-kasing, dali matandog. Muna ang kahimtang. Pero dili sayop ang paghilak maigsoon. Kung kita nasayod, kay kining paghilak, maoy paagi maigsoon, aron kita makabaton o makaangkon maigsoon, og alipyo sa atong kagulanan. Ihilak maigsoon. Jesus wept. Si Jesus naghilak maigsoon. Matud pa din si David maigsoon, he was in great trouble. Bisan tuod maigsoon nga siya anak sa Dios, but he was in great trouble. Anak siya sa Diyos, hinigugma siya sa Diyos. Buhat Kapitulo 13, versikulo 22, Acts 13:22. When he had removed him, he raised up David to be their king, to whom also he bare witness and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who shall do all my will. Unsa daw si David, maigsoon, he is a man after God's heart. Siya tao maigsoon diha sa kasing-kasing sa Dios. Amot pasabot, gisalipdan maigsoon si David sa likod sa kasing-kasing sa Dios. Way makatandog kaniya maigsoon. Ang pinakadako nga armor maigsoon sa usa ka sundalo mao maigsoon ang breastplate. Kining breastplate maigsoon ang pinaka-importante maigsoon nga function sa breastplate mao ang pagdepensa maigsoon sa kasing-kasing. Pwede kang maigo din sa kilid, hallelujah, doon na pagyapong kami sa kinabuhi, pero kung maigo ka na sa kasing-kasing, ultimato maigsoon, mapatay ka. Kung butangag sagang maigsoon, hallelujah, ang atong dughan aron dili maigo ang atong kasing-kasing maigsoon, maoy tuburan sa kinabuhi. Ako isulti niya to maigsoon, ang Dios maoy shield maigsoon, breastplate sa atong kasing-kasing. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Iya kitang tabunan, iya kitang panalipdan, hallelujah. Dili niya buot maigsoon nga kita masamaran, dili buot niya nga kita masakitan maigsoon. Si David, ingon sa Biblia, he was a man after God's heart. Dunay breastplate, dunay gugma sa Dios, dunay grasya sa Dios, dunay may proteksyon sa Dios nga nagsangga sa kinabuhi ni David. Kay siya maigsoon dili lang pinalangga sa Dios, dili lang siya anak sa Dios, but he was found
a man after God's own heart. Hallelujah. Nga naman nga, nagsuffer man, may soon si David sa maniini. Paminaw mo, tungod kay ang Diyos mitugot. Amen. Ang Diyos nagtugot nga siya makasinati may soon ni ining makahimtang sa iyang kinabuhi. Balik na punta sa Roma 8:11 kaya ito yung sa Biblia, for we know that what? Tananta, all things work together for good. To whom? To them that love God and who are called according to His purpose. Kung gitawag ka sa Diyos, maigsoon, o kung ang Diyos dunay katuyuan sa kinabuhi, then all things, good and bad things, work together for His purpose. Ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi, dili sulagma. Ang tanang paghitabo sa atong kinabuhi, dili aksidente. Ang tanang paghitabo sa atong kinabuhi, design sa Diyos para sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Pagpakan nato ang Diyos, maigsoon. Hallelujah. Muna maghuna-huna ta, kung nahigugma ang Diyos kang David, ganong iya magitugutang mahitabo ni. Kung gitugutan sa, kung nahigugma ang Diyos sa kinabuhi ni David, nganong dunay kamatay, nganong dunay kagulanan, dunay kasakitan. Hallelujah. Ining tanan maigsoon, may katuyuan sa Diyos. Ang tanang Kristohanon, kita ni ining kabuntagon maigsoon, maka-experience kita, makasinati kita maigsoon og mga kapaitan sa mga kalisdanan og pagsulay sa kinabuhi. Tell you, tanan ta maigsoon. Amen? Walay usa ka natong exempted maigsoon. Kung si David, dili exempted. Kung si Jesus, dili exempted. Kung si Paul maigsoon, nga nakasulat og daghang libro sa Biblia maigsoon, dili exempted. Way katarungan maigsoon nga kita dili budahom nga makalatas kita maigsoon ni ining kapaitan sa pagsulay sa ato makinabuhi. Apad salamat sa Dios matod maigsoon sa Biblia sa Salmo 23 versikulo 4, yes, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Iyatang dalhon latas maigsoon sa walog sa landong sa kamatayon. Valley of the shadow of death. Hallelujah. Dunay mga anino sa kamatayon nga kanunay natong makita maigsoon diha sa valley of death. Walog sa kamatayon maigsoon. Wala. Kung walog sa kamatayon meaning wa gi kalipay diha, di ka makabati maigsoon og katawa. Di ka makabati maigsoon serenity maigsoon ni anang maong dapit maigsoon. Ang imong ma-experience na ng walog sa landong sa kamatayon maigsoon, lunlun kalisdanan, lunlun kapaitan maigsoon sa atong pagsulay sa kinabuhi. Dunay uban nato bigon kanu sa pamangko musangko ni ining kahimtang sa kapaitan sa akong kinabuhi. Dugay na ka nag-antos, siguro bulan ni, siguro tuig na kining imong pag-antos maigsoon sa kapaitan sa kinabuhi nga imong gilatas karon. Apan ayaw ka adlok, ayaw ka balaka. Kay nagsaad ang Dios nga taliwala dining kapaitan o kangit-ngitag kasakitan sa kinabuhi, sa walog sa landong sa kinabuhi. Nag-ingon ang Biblia nga ang Dios wala mo biya kanimo, ang Dios makig-uban kanimo. Hallelujah. Yes, yes. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Evil, for thou art with me. You are with me. No sahay, daghang panahon maigsoon na nanas baba sa kamatayon. Nanakos bungaw sa kamatayon. Panahibaw ko nga ang Dios maigsoon nag-uban kanako. Walay bisan unsang kahadlok maigsoon nga mugahom o maghari sa akong kinabuhi. Kay nagpasalig ang Diyos, nagsaad siya, nga siya makig-uban kanako, bisan sa walog, sa landong, sa kamatayon. Mo nang usahay maghuna-huna ta maigsoon, hay naman ang gugma sa Diyos. Sa panahon nga mudangat kanato maigsoon na makasakitan, kapaitan sa kinabuhi, magkapangutana ta, hay naman ang gugma sa Diyos.
Hain naman ang grasya sa Dios. Hain naman ang kaluoy sa Dios. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13. Hallelujah. Beloved, mga hinigugma, paminaw mo mga hinigugma. Think it not strange concerning the fiery trials among you. Ayaw unta ka mo mahibong. Ayaw mo katigala. Inig-abot nining dagkong mga pagsulay sa inyo makinabuhi, which comes upon you, and that is to prove you. Kung mudagat ning panahon sa inyong kinabuhi, kini mao ang pagsulay kaninyo. Mauni ang testing period sa inyong kinabuhi. To prove you, beloved, do not be amazed and bewildered at the fiery ordeal or trials which is taking place to test your quality, to test your quality. Sa gold, unsa i-test sa quality sa gold, Baikson. Dunay 16 key, 18 key, ang pinakataas nga karat sa gold pila. 24 key. Pero unsaon maigsuon pag-abot sa 24 key sa bulawan maigsuon. Through what? Ang quality maigsuon sa gold ma-produce maigsoon through fiery furnace. Through fire. Ang kalayo maigsoon. Ang itos sa kalayo maoy mag-pure, magputli maigsoon sa gold. The more fire, the more maigsoon ang quality, magtaas maigsoon ang gold. Kristohanon, hallelujah, ingon sa Biblia, ayaw mo katingala. Think it not strange concerning the fiery trials among you, which come upon you to prove you. Dili sa Biblia mention, to test your quality. Mo nang ingon na Ginoo, Jim murag 12 carats pa, butangan pa tagakalayo. Oh. Butangan ta pagkag fiery darts, butangan ta pagkag mga kalisdanan, butangan ta pagkag problema, kay nga naman, diha sa problema, mugawas ang maayong quality sa imong pagtuo, sa imong Kristohanong kinabuhi. So pag human maigsoon sa imong problema, sa imong maigsoong pagsulay, from 16 kina, tuwa pag layo pa sa 24, butangan na sab ka, hangtod maigsoon kita mahingpit, mahisama kita sa quality sa sukdanan sa atong Ginoong Jesucristo. Atong palakpakan daw ang atong Ginoong maigsoon. Test your quality as though something strange, unusual, alien to you and your position were befalling you. Ingon sa Bible, verse 13, maigsoon. Think it not strange concerning the fiery trials among you which comes upon you to prove you as though a strange things happening unto you, but in so much as ye are partakers of Christ's sufferings. Listen, partakers of Christ's suffering. In so far as you are what? Sharing Christ's sufferings. Kristohanon ka, wa kay suffering, wa kay problema, wa ka maigsoy kasakitan, wa kay kalisdanan, maigsong gilata sa kinabuhi, ambot kung unsa kang klaseng Kristohanon ka. Kristohanon maigsoon, ingon sa Biblia, mo-share kita sa suffering maigsoon. That I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering. Amen. Amen. Ingon sa Bible maigsoon, in so far as you are sharing, nagkuha kalagpahat maigsoon of Christ's suffering, gikan sa dako maigsoong sakitan, kadtong gilapdos maigsoon sa likod ni Jesus, nga pagtanggal maigsoon sa maong bunal, naapil ang iyang panit, naapil ang unod ni Jesus, naapil ang iyang maigsoong ugat dinhi sa iyang likod. Hallelujah. Nakita na maigsoon ang iyang mga gusok dinhi sa likod maigsoon, tungod sa bunal sa iyang likod maigsoon. Alright. Unsaon nato maigsuon pag-feel sa kasakit. Unsaon nato pagbati maigsuon sa bugat nga kasakitan nga gibuhat ni Jesus para kanimo. Unsaon nato maigsuon pag-appreciate sa suffering ni Jesus Christ para sa imo. Ingon sa Bible, in sharing Christ's suffering.
ato lang maigsuon kuhaog gamay maigsuon nga parte sa iya kasakitan. Igo na. Ma-feel nato maigsuon kung unsa ang gibuhat ni Jesus alang kanato. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. Hallelujah. Usahay, libak-libakon lang ka, usahay maigsuon, istoryahan kag di maayo, usahay maigsuon, daghang mga paglutos, pagsulay sa atong kinabuhi, utangan ka, unya, di mo bayad, mga problema magyapon na, kasakitan man na. Pero kung sa Biblia may son, we are sharing Christ's suffering. Amen. Amen, mabagson. So, kining COVID-19, kining maigsoon, atong latas karon. Isipon na to, nga kining parte maigsoon sa kasakitan, nga ato maigsoon gi-share sa kasakitan ni Jesus sa kalibutan o sa atong kinabuhi. Wala ra ni maigsoon. Wala ra ni. Ano yung mga pandemic o sa may COVID-19, wala ra ni maigsoon. Hatagan pa mga gobyerno tabang, tagan patang bugas, naguban ninyo nakadawat maigsoon og SAF, uban ninyo maigsoon nakadawat og ayuda gikan sa gawas nasod sa inyong mga paryente. Uban nato maigsoon kaniadto magpalitag bugas kinilo sa kilo 2 kilo karon sinako ng bugas ug sandig sa ato maigsoon makusina ni hisamot pero kadaghan ang ato mga pagkaon maigsoon nga usahay na expire na kay wa nato maigsoon magamit ang ato mapagkaon but pasabot maigsoon dinhi nga kining tanan maigsoon mao atong sharing mao ni ang pahat maigsoon sa atong pag-antos diha maigsoon sa atong Ginoo. Ingon sa Bible, and when we share on His suffering, unsa daw? But you, and so much that you are partaker of Christ's suffering, unsay ato buhaton maigsoon? Sige, sulti ninyo. Unsa? Kusgad, huwarin sulti. Unsa maigsoon? 5 na. Si sulti pa. Murag na ay 15. Kita tanan maigsoon. Amen. Rejoice. Amen. When you come into diverse trials, temptations in life, unsay imong reaksyon? Muhila ka? Musinggit ka? Masuko ka? Dili. Ingon sa Biblia, rejoice. Amen. Rejoice, katawa. May sakit, nagay mong tuhod niya, arthritis ka na. Ayaw, hiwi ay mong naong kata. Arthritis na ko. Oh, di na ko kalakaw. Tawa, rejoice. That at the revelation of His glory also you may rejoice with exceeding joy. Last verse makes on. Si Job. Si Job makes on in his painful situation. Si Job makes on. Money. Hibaw mo unsay kasakitan ni Job. Di lang kilang istorya. Hibaw na mo. Si Job maigsoon unsay iyang problema. Butangin lagbag. Human sa Job maigsoon wala mo na hubag. Hubag nga katakot-takot. Hubag nga ambot lang ko. Naabay na ka-experience ninyo hubag sa parehas ni hubag maigsoon ni Job. Ang tanang lawas niya maigsoon gikan sa iyang elimpo hantod sa iyang lapalapa maigsoon puros hubag. Nausaon ni mo na. Di ka makalakaw kay naway hubag sa mula palapa. Inig tunob ni mo, muligsit man maigsoon ng hubag. Di ka makahigda kay doon na may hubag sa imo maigsoong likod. Di pug ka makaubo kay doon na pay hubag maigsoon sa imong tiyan, sa imong atubangan. So wa maigsoon mahimo si Job hilabihan kasakit ang iyang kahimtang. So painful maigsoon. Way usang makatandi maigsoon sa kasakit nga giatubang ni Job sa kinabuhi. Panato nakita sa Job chapter 13 verse 15. Sa panahon sa iyang painful situation maigsoon, paminaw ang iyang pagtuo was firmly established in the Lord. Hallelujah! Sa daghan pa siya maigsoon og mga kabakahan, naapay iyang anak, kanunay sila magparty, daghan siya kwarta maigsoon, wa siya balatian sa lawas, dili sama ni ini maigsoon ang iyang kalig-on diha sa Ginoo. Apan sa diha maigsoon nga midangat niya
ang balatian sa iyang lawas, hindangat kaniya nga namatay ang tanan niyang mga anak, hingdangat maigsoon nga gikawat ang tanan niyang kabakahan, gisunog ang tanan niya maigsoong mga tanom sa fields maigsoon. Unsay sulti ni Job? Job chapter 13 verse 15. Behold, he said, behold, tanawa, ngayon siya, I do it because though he, that is God, though he slay me, Bisaya na maigsoon, bisag iya pa kong tagud-taguron, bisag iya pa kong pinupinuhon, though God slay me, ingon siya, I have no hope, nevertheless, I will maintain my ways before God. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. Though he slay me, yet will I wait for and trust him. And behold, he will slay me. I have no hope. Nevertheless, I will maintain and argue my ways before him and even to his face. Mao ni iyang gisulti maigsoon. Uban nato gamay lang problema, gamay lang maigsoon nga mga kasakitan, unsay atong buhaton, mawala na ta sa Ginoo. Muatras na ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mubugnaw na ang atong kasing-kasing sa pagsimba o pagdutdot o pag-alagad sa Dios. Gamay lang mga suliran sa kinabuhi, mausab na ang atong baruganan maigsoon diha sa Ginoo. Si Job sa panahon sa iyang kasakitan, sa panahon maigsoon, nga dunay kamatayong nahitabo sa iyang minahal sa kinabuhi, dunay nawala maigsoong kabtangan diha kaniya, ingon sa Biblia, nagpabiling malig-on si Job sa iyang baruganan o pag-alagad sa Dios. He said, behold, he will slay me. I have no hope. Nevertheless, kung iya kong patyon, iya kong dalhon sa kamatayon, kung iyang buhaton kining tanan nga mga kasakitan sa akong kinabuhi, mawad-an ako sa tibuok paglaom sa kinabuhi. Nevertheless, he said, I will maintain my ways before God. Akong ipabilin ang akong pag-alagad diha sa Dios. Nang hinaot ko nining kautuhon, mausab niya ang atong confession sa Dios maigsoon. Amen. Yes, Lord, even though you slay me, I put my trust in you. Ibutang nako ang akong pagsalig diha kanimo. Usa ka higayon maigsoon si Abraham, dala si Isaac maigsoon ngadto sa halaran, sa diha maigsoon nga iya nang hapit patyon si Isaac aron halad sa Dios. Yawiran ang iyang kamot maigsoon. Og nag-ingon ang Dios, Isaac, nakita ko ang imong pagkamatinud-anon sa akong mga pulo. Dunay pagsulay sa atong kinabuhi. Kining tanan nga na sinati natong kasakitan sa kinabuhi, pamina mo. Unsa di? To test the quality of our faith. Amen. Dunay bulawan sa inyong kasing-kasing. Hawiri inyong kasing-kasing ison. Mabati inyong bulawan. Dunay bulawan sa inyong kasing-kasing. O kanang bulawan sa inyong kasing-kasing maigsoon, sulayan. Aron kini maigsoon, maputli sa tubagan sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord.